Ayan mga bis yung ginagawa ko. Ayan. Yung vacuum. Pinagyan ko siya ng heater. Yung heater niya. Ayan mga best friend. Ito yung heater. Ayan. Yun yung motor. Ito yung vacuum. Ito yung mga mixing valve nya. Vacuum 1, vacuum 2, skimmer 1, skimmer 2. Ito yung water supply. Ito yung return. Yun. Yun best. Malapit na rin matapos. Bukas siguro matatapos na yan. Konting-konti na lang mga best friend. Yan na lang yung kulang sa baba. Okay. See you. Have a nice day.